Boleh senang kan? Bacakan doa. Boleh? Boleh. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Nafal? Bismillahirrahmanirrahim. Mana hilang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala sallam. Allahumma shrah lana sadrana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma arzuqna fahma wal ilma wal hikmata wa aqila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, so last week kita dah buat quiz 1. So kita dah habis chapter 3 chapter sebelum ni. Okay, so today kita akan masuk ke chapter yang keempat lah. Okay, so chapter 4 saya dah share dekat Kalam. So boleh, ada kan dekat Kalam? Bulan tengok dekat Kalam slide for chapter 4. Cumanya ada sedikit pertambahan lah. So yang mana ada pertambahan tu saya tambah gambar yang soalan tu, apa pandai lah note sendiri. Ada? Ada tak? Ada doktor? Ada. So boleh tengok lah kat situ. Okay, dan juga dalam Kalam juga kalau boleh tengok saya ada add on standard, okay, standard and regulation. Hari tu saya share sampai esah saja kan. So saya ada share yang baru, saya tambah lagi 2 daripada MSIEC, Malaysian Standard IEC, which is dia accept this Malaysian Standard ni memang dia accept daripada IEC standard lah, which is International Standard. Cumanya dalam MSIEC ni dia accept hanya yang berkaitan dengan Malaysia punya installation lah. Okay, nanti kalau awak kerja di consultant, you still are going to refer to the IEC standard. Okay, kalau awak, especially kalau awak buat projek-projek ambil Petronas ke Shell ke, so they are using IEC standard also. Tapi MSIEC ni dia ambil yang berkenaan dengan perpasangan di Malaysia sajalah. So kalau nak lebih lagi kena cari IEC standard. Okay, so next is I share about Suruhanjaya Tenaga Guideline for Electric Wiring in Residential Building. Okay, so ni pun sama, ST, which is under Malaysian authorities. So Suruhanjaya Tenaga juga kita boleh gunakan lah guideline. Okay, so kalau awak tengok antara regulation ni, in between regulation to regulation, contohnya ST, MSIEC, ESAH dia dengan panduan teknik JKR ni, dia orang sebenarnya Madam tak share screen madam. Saya tak share screen sorry. Sekejap. Okay, dah nampak skrin saya? Dah nampak. Okay, so kalau awak tengok dekat Kalam ni, okay, so in between standard or regulation to regulation ni, semuanya adalah diambil daripada MSIEC juga sebenarnya. Semuanya diambil daripada IEC. Okay, cumanya ada di antara mereka ni yang ada sedikit konflik, macam tak sama, tapi still dia orang punya standard tu within the permitted value lah.
Okay, still permitted value under IEC. Mungkin kalau JKR dia buat 30%, kalau TNB mungkin dia tambah 35% ke 20% ke something itu, tapi still within the permitted value of IEC lah. Alright, bila awak jadi consultant, you are going to refer with a lot of standard. Okay, kalau orang tanya kenapa, bila kita buat macam tu benda tak salah pun sebenarnya, sebab kita we are following the regulation. Okay, dan depend juga projek kat mana awak buat. Kalau under JKR punya projek, so you have to follow the JKR standard lah. Okay, if it's related to the TNB, then follow the TNB standard. Okay, kalau Petronas, then follow the Petronas technical standard. Even the Petronas technical standard, they are using IEC juga. Okay, cuma dia accept certain part yang berkenaan dengan their operational unit. Okay, so basically semua pun follow IEC dan British standard. Lagi satu British standard lah. Saya tak ada British standard. Kalau saya ada pun tak complete. Okay, so tak boleh nak share kat sini lah. Benda tu kadang kena beli. Okay, alright. So kita teruskan dengan slide kita. Okay, so this is our chapter 4. Kalau ikutkan chapter 4 adalah berkenaan dengan protective measures in electrical installation, which is you are going to know about the protection device, overload protection, short circuit protection, protection against electrical shock, disconnection times, and RCD, residual current device. Okay, yang ini yang biasanya kita design dan kita masukkan dalam kita punya single line lah. Okay, but untuk poin yang pertama ni, ini adalah tambahan lah. Kalau ikut ni tak ada dalam you punya syllabus. Tapi for me, saya rasa awak patut tahulah bila awak nak buat design, you should know. At least you should know what type of the substation categories. Okay, dan ada satu benda lagi nanti saya nak add on dalam, saya tak, mungkin dalam syllabus mungkin tak ada pertukaran, tapi saya add on di dalam kelas awak lah. Okay, which is what designers, what engineers should do. Okay, bila berkaitan dengan local authorities, contoh macam TMB kan, so borang apa yang kena isi, apa yang kena ada dalam borang tu, what type of document you need to attach. Okay, so all that things nanti kita akan cover sikit at the end. Okay, so this is the chapter outline for today. We are going to have a 7 subchapter in this chapter 4. Alright, so okay, so let's berkenalan dulu dengan substation categories, type and design. Okay, so reference ni saya ambil daripada Electricity Supply Application Handbook ESA. So saya dah di-share dalam kalam. So page 33, so boleh tengok. Okay, so basically this is the type of substation lah under TMB. Okay, we have pencawan masuk utama. Okay, PMU, name it as a PMU. So PMU ni basically dia punya voltage adalah 275, 132, 33 and 11 lah. It depend on keadaan kawasan tersebut lah. Okay, so next is they are going to step down to pencawan pembagi utama, which is named as a PMU. PMU ni biasanya pada 33 dia akan step down ke 11 kV lah. So next is step down lagi ke pencawan elektrik. Okay, daripada 11 kV ke 0.5 lah. This is the domestic punya ni lah. Okay, so ada lagi satu sebenarnya pencawang ni dinamakan sebagai pencawang Swiss utama. Okay, nanti kita tengok. Sebab ini saya dapat gambar ni dia tak tambah masuk. So nanti kita tengok ada lagi satu pencawang sebenarnya dia berada di antara sini. Okay, berada dekat tengah-tengah ni. Switching substation dia panggil. Okay, so main intake ataupun dalam bahasa Melayunya adalah pencawang masuk utama lah, PMU. Okay, so transmission main intake is the interconnection point of the 132 or 275 kV to the distribution network. Okay, sebelum kita ke distribution network, kita akan stop dulu dekat pencawang masuk utama. Daripada transmission, kita akan masuk ke pencawang masuk utama, baru kita ke distribution network lah. So the standard voltage transformation provided at the PMU are as follows. So daripada 275 dia akan step down ke 132. So ada yang jenis pencawang masuk utama tu 132 punya line step down ke 33, dan ada yang 132 dia step down terus ke 11. Okay, that is dalam kategori of
main intake lah, pencawang masuk utama. Alright, so next, this is the picture of the pencawang masuk utama. Kalau tengok memang dia besar lah. Okay, pencawang masuk utama 275 kV di Hulu Terengganu, area Kenyir. Okay, so ini dia ada dia punya substation dan dia ada outdoor punya switching juga. Okay, this is the switching. Okay, ni pun dia punya, this is the transmission line dia. Okay, so nanti kalau you ambil subjek power system protection, okay, nanti you akan belajar detail lah berkenaan dengan switching ni. Okay, what type of switch and so on. Okay, untuk subjek ni tak cover lah, cover dalam subjek PSP. Alright, so next is we have main distribution substation, pencawang pembahagi utama. Okay, PPU. Alright, so main distribution substation is normally applicable to 32 kV for interconnecting 32 kV network with the 11 kV network. Okay, so biasanya daripada 33 dia akan step down ke 11 lah. So dia ambil daripada tadi main intake tadi, dia ambil daripada main intake 725, ada yang 132 step down ke 33 kan. So ada 275, 132 step down ke 33, so dia sambung ke pencawang berbahagi utama 33 kV step down ke 11. Okay, it provide capacity injection into 11 kV network through a standardized transformation of 3311. Alright, so this is the PPU lah. Ni contoh PPU Bandar Baru Darul Aman dekat Kedah. Okay, Kedah Darul Aman. Alright, so standard kalau awak tengok substation TMB 2 tingkat macam ni, and then we know that is the PPU lah. Okay, PPU ni dia punya ni kat sini di sebalik tabir ni, di sebalik wall ni ada transformer, outdoor transformer yang diletakkan di luar ni lah. So TMB biasa guna all type. Okay, so we have next is we have main switching substation. Okay, ini yang saya cakap tadi yang tak ada kat tengah-tengah tu. Daripada sini kan PMU, PPU, sepatutnya ada lagi satu in between here. Kalau perpasangan areas itu tak memerlukan kepada station switch utama tu, dia terus step down ke pencawang elektrik lah. Okay, so keadaannya macam mana yang memerlukan perlu ada station switch utama ni, main switching station. Okay, so SSU at 33 kV. Okay, 22 kV ni ada dekat Johor. Okay, serta negeri tak ada 22 kV biasa 33 dan 11. Okay, 33 step down ke 11, tapi di Johor ada 22 kV. Alright, mungkin industri di Johor kebanyakan mungkin yang ada yang minta 22 kV. So memang special lah dekat Johor ada 22 kV. Okay, so at 33 kV, 22 kV and 11 kV are established to serve the following function. Okay, to supply a dedicated bulk consumer. Okay, ada industri yang terus ambil 33. Alright, so daripada main intake dia terus sambung ke station switch utama, terus bagi ke klien lah. So ada klien yang ambil 33. Okay, so next is ada yang ambil 22 kV dan ada yang ambil 11 kV. Biasanya station switch utama ni berada di kawasan perindustrian. Okay, so to provide bulk capacity injection or transfer from a PMU to PPU to a load center for further localized distribution. Okay, so this is the SSU, station switch utama, main switching station. Kalau tengok dia punya bangunan ni satu tingkat tetapi besar. Okay, berbanding dengan pencawang elektrik biasa, distribution substation biasa. Okay, this is the distribution substation. Okay, ini adalah main switching station lah. Okay, contoh ni adalah contoh di stesen switch utama KM Segamat, Johor. Alright, so next is we have distribution substation. So distribution substation are capacity injection point from the 11 kV, 22 kV and sometimes 33 kV system to the low voltage network. Okay, kadang-kadang biasanya dia akan step down daripada 11 ke 400. Okay, so typical capacity transformer rating are 1000 kVA, 750 kVA, 500 kVA and 300 kVA. Okay, untuk pencawang elektrik dia punya transformer paling besar hanyalah
1000 kVA sahaja. Okay, kalau transformer yang lagi besar tu dia terus masuk ke, dia dah jadi stesen switch utama. Alright, so this is the pencawangan elektrik. Okay, so service cable from the TNB 32 kV and 11 kV substation whereby the metering room is within TNB control area. Ingat TNB ada stated dalam dia punya standard. So the consumer substation shall be laid and maintained by TNB. Okay, kalau dia punya kabel line itu adalah 30 meter, kurang daripada 30 meter, yang maintain and control adalah TNB lah, maksudnya bayaran semua TNB yang tanggung lah. Okay, for service cable above 30 meters shall be borne by the consumer. TNB dah stated dah dalam regulation dia. Any cable laid daripada TNB, kita nak supply daripada TNB ke kita punya incoming. Okay, kalau lebih daripada 30 meter, klien yang akan tanggung. Maksudnya 30 meter pertama TNB tanggung, 30 meter seterusnya adalah under klien lah. Nanti TNB akan keluarkan surat, okay, menyatakan berapa bayaran yang klien kena bayar sebelum dia switch on. Okay, so selagi kita tak bayar, selagi tu takkan boleh switch on lah. Okay, macam kat rumah kita lah kan, kat rumah kita kena bayar dulu kan, komit berapa dia punya orang panggil apa cagaran duit cagaran apa nama dia. Okay, so even masa kita masuk mula tu, meter, bayaran meter kita dah kena letak berapa ratus. Okay, same goes to here lah, bila kita nak suruh TNB on the power kepada kita, so we have to pay first lah. Okay, kalau kita tak bayar, tak adalah electric masuk. Okay, so next is, okay, so substation juga ada dua jenis, ada conventional type dan ada compact substation. Okay, so the conventional substation, okay, yang macam ni semua ada conventional lah. Okay, this is the conventional type lah. Alright, so the conventional substation design are of indoor type, equipment housed in a permanent building. So dia punya bangunan tu memang permanent lah, memang kat situ lah, tak ada gerak kat lain lah. And outdoor type, okay, so ada juga jenis outdoor type, contoh macam dekat tiang. So kawasan rural area susah nak buat bangunan substation, so they are going to use a pole mounted, okay, ground mounted or pole mounted. Okay, so the standard layout complete with MNE. MNE maksudnya mechanical and electrical design of SSU 11 kV and 11 step down 0.4 kV substation is available at the TNB offices and publicly available in TNB website. Maksudnya yang ni adalah saya pernah tunjukkan awal-awal hari tu, substation design bulat, buku panduan pengawalan reka bentuk pencawangan elektrik. Okay, so yang ni conventional type dan memang ada dalam buku reka bentuk pencawangan elektrik ni lah. Okay, so next is the compact substation. Okay, so compact substation is 11 kV, step down to 0.4. Is being considered as a standard substation for installation at new development with the following guideline. Okay, maximum size of the compact substation is only 0.4 kV, step down 0.4 kV for new housing development, biasa dekat area perumahan yang baru. Okay, compact substation ni domestic consumer lah. Dia punya transformer is 500 kVA sahaja. Okay, so the maximum size of the compact substation, okay, 11 to 0.4 kV for new commercial and industrial development is 1000 kVA. Okay, kalau untuk industrial development 1000 kVA, subject to availability of the matching size metering kiosk for single customer connection. Ni ada juga, tengok juga syarat-syarat dia. Okay, so the compact substation to be placed close to the load center. So mestilah berdekatan dengan load kita. Okay, compact substation not to be placed at the corners of one development and to be away from the sewerage plant. So banyak kriteria lah kena follow. Okay, compact substation cannot be placed close to each other to ensure efficient load distribution to the consumer. Okay, dah ada perumahan A naik, perumahan B pun ada juga compact substation, tak boleh lah. Okay, TNB bila dia nak design dia akan tengok, alright, area situ dah ada belum substation. Kalau tak ada, mungkin dia masuk compact substation. Tapi dia tengok juga
kalau dekat area situ akan ada chances of new development, dia tak akan letak compact substation lah. Okay, mungkin dia akan letak conventional type substation. Okay, but it depends. Okay, the selection of compact substation placement is subject to the TNB system planning and operational requirement. Yang ni saya sebut tadi lah. Tengok dia punya planning pula lah. Okay, compact substation is not suitable in circumstances as follow the requires indoor type substation. Okay, so places identified for circuit breaker installation including places of important and sensitive. Places is more than 2 11 kV feeder connections and mass status area within the attached type substation building. Okay. Bila nak buat compact substation ni banyak benda kriteria yang kita nak berkira. Sebab tu kalau nak senang terus buat conventional building lah. Okay. So main distribution substation or main switching substation, appropriate distribution network designed to ensure security of supply and restoration time to consumer. Tadilah main switching tadi kan. Okay. So kriteria TNB dah bagi tahu kat sini, if the development is more than 5 MVA, so kita tahu bila kita buat calculation load, sekali kita calculate tambahan load baru semua, dia dah bertambah. Okay, asal-asal 3 kVA mungkin. Bila ada tambahan load baru, dah jadi 5 MVA. Okay. So main distribution station or PPU or main switching station shall be provided by the developer. Okay. So bila dah tahu macam tu, memang dulu masa saya buat projek pun memang bila kita, contoh projek dekat Tati tu, dulu memang dia ambil 11 kV saja dengan TNB, tapi bila kita buat calculation, dia punya expected load tu dah jadi lebih pada 5 MVA. So TNB menasihatkan untuk ambil 33 lah. Okay. So untuk dia sendiri pun ada PMU. Maksudnya Tati sendiri perlu ada PMU di dalam Tati tu Isah. Maksudnya ambil 33 daripada TNB. So step down sendiri ke 11 dan step down lagi ke 1.5. Okay, sama macam UMP sekarang lah. UMP memang ada PPU. UMP bukan ada PPU. Okay. Next is for development is less than 5 MVA. Requirement of main distribution station, PMU or main switching station depends on the existing network configuration and constraint. Okay, kalau kawasan tu memang dianggarkan agak susah untuk dibuat upgrading work and so on, so ada baiknya diletakkan terus PPU. Okay, walaupun load semasa dia adalah kurang daripada 5 MVA. Alright, so this is the component that will, yang biasa ada di dalam substation lah. So the switchboard and switchgear. Okay, transformers and regulator, circuit breakers, air brake and disconnect switch, grounding switches, surge arrestor, okay, untuk kilat, current limiting reactors, okay, measuring instrument. So we have voltage transformer, we have current transformer, okay. So relays and protection devices, we have bus bar and substation layout. So ini adalah basic komponen yang ada di dalam substation lah. Okay, even substation TNB ke, substation client ke, di dalam substation benda ni perlu ada. Okay, ada soalan setakat ni? Sebelum saya masuk ke subtopik yang seterusnya. Any question? Substation komponen ni tak ada dalam slide ni? Tak ada. Saya baru add on. Okay. Boleh. Nak salin, nak print screen lah sekejap. Okay. Awak kan ada teknologi dah, tak payah nak salin macam saya dulu, saya salin je. Tapi but I love the conventional style lah. Okay. Walaupun perlu menyalin, tapi saya rasa saya suka juga lagi conventional style. Bila kita, siapa pun masuk? Alifah. Welcome. Saya madam. Awak lambat sangat, saya tak perasan dah awak masuk. Tak apa madam. Okay, so ada soalan untuk tu? Any questions? No, madam. Substation ni tak ada
Okay, so if you don't have any further questions, chapter ni tak ada calculation, cumanya banyak teori lah. Okay, berbanding dengan chapter yang sebelum ni kan, chapter 3 ada calculation. Okay, so up to this chapter sebenarnya saya nak bagi assignment satu. Tapi saya tak buat lagi assignment. Bukan tak buat lah, idea tu dah ada. Tapi cuma kena gabung-gabung sikit untuk jadikan your assignment. Okay? Ya, dia is there tapi saya tak gabungkan lagi. Nanti saya bagi Okay, awak ada, okay kita sekejap saya cerita pasal assignment kejap. Sementara saya teringat Nanti kita sambung next subtopic. Okay, so awak ada sepatutnya ada 41 orang. Alright. So untuk assignment 41 bagi 3 berapa? 2 bagi 3 dah. Berapa seorang satu grup? 14 grup. So kalau grup member terlalu ramai, dia jadi macam ada yang ahli tidur lah. Okay? Saya rasa 2 to 3% is okay lah. Alright? So you have 41. Kalau 42 bagi 3, 14 grup. So akan ada satu grup yang 2 orang. Yes. So 13 grup 3 orang. Ada satu grup yang 2 orang. Sebenarnya saya prefer 2 orang satu grup. Tapi takkan nak ada yang jadi seorang pula. Tak apa akan jadi 3 orang. Tak apalah 3 orang lah satu grup. Okay, 3 orang satu grup Bila biasanya saya buat 2 orang satu grup. Bila 1 orang satu grup, skop dia saya kecilkan sikit. Bila 3 orang satu grup ni, skop dia saya besarkan sikit. Buat 2 orang kan? Buat 2 orang satu grup kan begitu? Korang lah, 2 orang satu grup, 20 grup. Banyak saya nak tanda tu. 2 orang lah, 3 orang lah. Okay, 14 groups. Okay, so skop dia saya besarkan sikit lah. Tak ada besar sangat. Awak semua dah ambil kan technical drawing kan? So kalau saya setakat saya nak suruh awak lukis substation building tu tak ada masalah pun. Right? Okay, so ada yang lukis substation building, ada yang ni, ada ni. So banyak sikit lah. So boleh lah bagi-bagi tugas. Kalau skop kecil sangat, nanti ada yang tak tahu nak buat apa. Okay? So assignment pertama, kita akan ada 2 assignment. Assignment pertama ni akan mark sistem pesan lah. Okay, sebab total assignment adalah 20%. So kita akan ada assignment pertama ni 1. Assignment kedua 1. Okay, dulu saya buat projek is 20%. Saya buat satu projek je, saya gabung semua sebagai satu saja. Tapi ni saya pecah 2. Okay, so nanti saya bagi soalan yang itu. Tapi yang tu kita tengok nanti. Saya bagi soalan nanti saya share. Alright. So sambung boleh sambung. Can we continue? Boleh? Boleh. Okay, so kita sambung ke what is protection. So ni buat biasa sangat lah pelajar saya dalam banyak dah subjek awak berjumpa dengan terms of protection kan, electrical power system. Ada power system analysis, ada power system protection and high voltage, ada. So bila namanya electrical system, so kita tak boleh lari dari protection lah. Okay, so a lot of things bila awak major in electrical ni, so you are going to familiar with the protection again and again lah. Okay, so the meaning of the word protection as used in the electrical industry is no different from that in everyday usage. So sama je sebenarnya bila penggunaan protection tu, nama protection kan. Okay, so people protect themselves against personal and financial loss by means of insurance and from injury or discomfort by the use of the correct protective clothing. Okay, so
In the same way, electrical system need the flowing juga. Okay, sama juga dengan sistem elektrik. So they need to be protected against mechanical damage, the effect of the environment and electrical overcurrent. Okay, to be installed in such a fashion that person or livestock are protected from the danger. Okay, that can be caused by the such an electrical installation. Okay, chapter 4 ni dia banyak sangat teori, so memang banyak ayat lah. Alright, so ayat yang mana saya awak perlu baca sini, awak baca sini lah nanti Okay, so yang mana yang perlu saya terangkan. Okay, so this one you can read by your own. Okay, so the cable construction, the cable comprises of one or more conductors, of course. Okay, so macam saya cerita sebelum ni kan. Okay, so each covered with the insulating material. Okay, so this insulation protect from shock and prevent the passage of leakage current between conductor. Okay, so the insulation in between face to face. Okay, so kena ada elok lah. Kalau insulation is breakdown, okay, boleh berlaku touching antara face to face dan boleh berlaku overcurrent lah, three-phase overcurrent. Okay, so clearly insulation is very important and should be protected from damage itself. So even insulation ni apa dia punya reason why kena ada insulation kepada kabel tersebut sebagai penebat lah kepada kabel tu. Tetapi insulation tu itself pun perlu diprotect oleh benda lain juga. Okay, contoh bila kita nak install underground cable, okay, we have two types of cable installation. We have underground and overhead lah. Okay, untuk underground, overhead ni kita tahulah takkan ada apa-apa kenderaan nak lalu atas dia kan, overhead kan. So underground ni memang kita perlu ada special protection sikit. Okay, contoh kabel tu lalu bawah tanah. So bila lalu bawah tanah di kawasan laluan kenderaan, kawasan road yang memang heavy dengan with the transport, okay, with the vehicles and so on. So we have to protect the cable itself. Sebab tu kita akan buat trenches, okay. Akan ada laluan yang khas untuk, which is we call it as a concrete trenches lah, okay. So concrete trenches kita akan develop dulu sebelum kita lay cables, okay. So this may be achieved by covering the insulated conductor with a protecting sheath. So satu lagi adalah menggunakan sheath pun boleh juga, tapi itu di kawasan yang bukan heavy lah, okay. During manufacture or by including them in conduit or trunking. Okay, kalau laluan di dalam bangunan, so that kita guna conduit and trunking lah untuk protect dia punya insulation. So the type of sheathing chosen and all the installation method will depends on the environment. Okay, so tetapi pemilihan kita punya installation juga will depends on the environment. Okay, for example, metal conduit with the PVC or singles or mineral insulated cable will be used in preference to PVC sheath cable clip direct in an industrial environment. Okay, kalau dalam industrial environment kita dinasihatkan lebih mengguna pakai PVC sheath cable ni lah. Sorry, would be using. Alright, so protection against corrosion. Banyak protection against mechanical, protection against corrosion. Okay, so mechanical damage to cable sheath and metal hooks or wiring system can occur through corrosion. Okay, kalau kawasan tu senang berkarat, so perlu ada jugalah. Okay, enhanced care must be taken to choose corrosion resistance material to avoid contact between these similar metals in dam situation. Okay, so protection against thermal effect. Okay, pun ada juga. Okay, yang ni this one you can read by your own. Okay, so we have PVC protection against degrading. Okay, so bila barang tu contoh macam insulation kan, lama-lama dia akan jadi degrade. Okay, mungkin awalnya dia boleh tahan dengan suhu 40 degree, tapi bila dia dah lama mungkin dia punya withstand tu, long lasting tu dia dah menurun. Okay, so net is embrittlement and cracking. So this one pun boleh baca So ayat banyak ni baca, dia baca sendiri.
protection against electric shock. So there are two ways of receiving an electric shock: by contact with intentionally live parts or by contact with the conductive parts. Dia ada dua jenis. Memang kita bekerja dengan di kawasan yang memang wiring. Okay, so memang kita electrical personnel memang kita intentionally bekerja dengan live parts. Okay, so bila kita salah sentuh, tak ada protection tangan kita and so on, so itu yang boleh berlaku electric shock. Yang keduanya, which is kita sentuh barang tapi barang tu kita tak tahu berlaku fault. Okay, so pun kita boleh terkena electric shock lah. Okay, so it is obvious that we need to provide protection against both of these condition. Okay, so so clearly it is not satisfactory to have live part accessible to touch by person of livestock. Okay, sepatutnya tak sepatutnya lah kita yang bukan electrical personnel ni tiba-tiba terkena electric shock. Okay, so the IEEE regulation recommended 5 ways of minimizing the danger. Okay, satunya adalah by covering the live part or parts with insulation which can only be removed by destruction, for example cable insulation. So kena ada cable insulation lah untuk protect. Okay, so by placing the live parts or parts behind a barrier or inside the enclosure. Okay, so letak parts tersebut di dalam cover yang sepatutnya lah, so either IP standard and so on. Okay, next is by placing obstacles to prevent unintentionally approach or contact with the live parts. Okay, so letaklah sesuatu, contohnya macam barrier ke, pagar yang jenis mobile ke, untuk bagi tahu kawasan itu adalah kawasan orang tengah buat kerja. Okay, so that jangan masuk, jangan trespass untuk kita kena dengan electric shock tersebut. Okay, so next is by placing out of arm reach, for example the high level of bare conductors of travelling crane. Ni crane, berkaitan dengan crane lah. So next is using a RCD as a additional protection. Okay, so the basic 5 ways of reducing chances of getting the electric shock. Alright, so an overcurrent is a current greater than the rated current of the circuit. Okay, over current yang terlebih. Okay, 2 ways of overcurrent occurs, which an overload current, maksudnya ada kelebihan beban. Okay, next is fault current, which may be subdivided into a short circuit current or a fault current. Okay, so this condition need to be protected against in order to avoid damage to the circuit conductors and equipment. Okay, in practice, fuses and circuit breaker will fulfill both these needs. Okay, so itu yang kita perlu adanya, fuse or circuit breaker. Okay, so this is the typical characteristic of motor load and associated with the protective devices. Okay, so saya padam dulu, ini contohnya lama ni. Jangan nampak gelap ni. Padam sikit. Tak keluar. Jangan terpada ya. Okay, saya delete dulu contohan-contohan yang lama ni. Okay, so this is contoh characteristic of motor load. Okay, this is our graph motor. Okay, saya seperti saya cerita sebelum ni, kalau motor kita besar, dia punya full load current tu, okay, dia punya starting current tu maybe 7 or 8 times lah. So dia punya starting current of the motor, it depends on the motor size lah. So maybe 7 times from the
full load current. FLA adalah full load current. So 7 times, 7 kali ganda. Okay, so this is dia punya full load lah. This is the point where the full load current untuk motor. Okay. Sorry, this is the this is the full load. Sorry, this is the full load. This is the full load current. Okay, untuk motor tersebut lah. So bila dia starting, dia akan jadi sangat-sangat tinggi. Okay, this is the starting daripada kosong, mula-mula sekali kosong lah masa. Ini adalah current, paksi X adalah untuk current, paksi Y adalah untuk time. Okay, bila starting, awak tengok pada time 0, this is the starting current. This is the starting current. Alright, so this one is the starting current. Dia start kat sini. This is the starting current. Okay, kalau boleh saya lukis balik semula. Okay, so the current will flow here, dia akan naik. Okay, the starting current kat sini daripada kosong and berapa, let's say dia memulakan contoh let's say dalam 1 second. Contoh saya bagi 1 second untuk dia capai dia punya full load. So sebelum 1 second contoh dalam 0.3 second, okay, dia start dekat sini. Okay, kita letak current kat sini contoh 32 ampere. Okay, so dia akan start dengan 32 ampere, so dia naik, so dia capai, untuk dia capai steady state tu, dia ambil masa sikit lah. Okay, untuk dia running kat sini, so 32 baru dia capai ke full load dia. Okay, this is the FLC, full load current, FLA or FLC lah. Okay, so this is the full load current dia. Okay, so this is what we call graph time versus current lah. Okay, so this is the current. Alright, so kalau awak tengok kepada protective, nampak ni if you can see here, this is the protective graph. Okay, ini adalah graph untuk protection. Okay, this is the protective graph. Graph ni, so saya lukis balik kat sini lah. Okay, so this is protection graph untuk motor overload protection characteristics. Okay, kalau berlaku overload kepada motor tersebut, dia punya current akan increase. Okay, mungkin increasing of the current tu, dia mungkin akan bersentuh dengan sinilah. Current dia mungkin dia naik daripada sini, dia berlaku overload, dia mungkin naik kat sini. Okay, so kalau dia dah touching dekat sini, once it's touching here, dia punya overload relay dia akan trip dululah. Okay, so overload relay akan trip dulu sebab dia dah sentuh graph overload tersebut. Okay, so next is fuse characteristic providing fault current protection only. Okay, ni atas lagi adalah untuk graph fuse lah, fuse or circuit breaker or relay something. Okay, so kalau dia naik lagi, baru dia sentuh. Kalau overload tu berlaku lagi tinggi, baru dia sentuh this graph. Okay, so dekat sini kita punya fuse akan respond. Tetapi sebelum dia sampai ke fuse, kita nak dia lalu overload dululah. Okay, make sure overload tu kena trip dulu, baru dia ganggu protection yang atas lagi. Okay, that is what we call the ini term dalam electric, we call it as a coordination. Okay, kita kena coordinate sistem kita. Coordination. Okay, so we have to coordinate our system so that dia kena trip satu-satu. Dia jangan terus langgar fuse. Okay, so kita kena, sebab tu sizing kita kena betul. Sizing overload kita kalau terlalu kecil, cepat sangat dia akan trip. Okay, kalau terlalu besar pun nanti dia akan kacau fuse kita. Fuse kita kecil tapi overload kita lagi besar. Sizing daripada fuse pun salah juga. That is what we call coordination lah dalam sistem elektrik. Okay, boleh faham graf ni? Boleh faham? Boleh Ni saya suka untuk bagi soalan graf ni.
Sebab nanti kalau awak jadi consultant ataupun awak even awak kerja sebagai klien sekalipun, bila awak nak beli motor, memang awak kena tengok graf ni. Okay, kalau awak sebagai consumer lah, contohnya macam awak jadi engineer dekat Petronas, you nak beli motor baru, you nak install kan. So bila you nak tahu type of motor yang you are going to use, you kena study lah this graph. Okay, graph ni kena study. Sesuai tak nak install dekat your site and so on. Okay, so kena study this protection graph and so on. Okay, bukan saja jadi consultant, bila you jadi klien pun, technical person kena tahu macam mana nak baca graph ni. Okay, boleh? Saya suka untuk bagi soalan daripada graph ni. Tapi kenapa fuse tu dia ke bawah macam tu? Dia punya graph tu? Dia punya graph ni. Ni depends. Ini graph ini adalah graph secara general. Okay, bila fuse ni, kegunaan fuse ni, kita akan tengok pada sizing fuse kita juga. Okay, kalau dalam keadaan di mana current kita terlalu besar, okay, kalau awak tengok daripada graph ni, kalau kita punya starting current tu overload, awal dia dah overload, dia akan touching terus kita punya fuse dulu. Nampak tak? Dia tak kacau dah overload, dia tak kacau overload dah, dia terus kacau ke fuse. Okay, boleh faham maksud saya? Dia tengok you punya current level. Okay, kalau you dah current level dia terlalu tinggi, thermal overload dah tak boleh nak cover, so dia terus akan trip ke fuse. Okay, sebab apa bagusnya fuse ni? Dia sebab fuse ni adalah immediate response. Okay, dia tak perlu dapat signal dulu ke, tak ada. Fuse dia akan terus respond, melting dia punya internal material dalam dia melt, so dia terus cut off. Okay, dia immediate. Fuse ni kelebihannya dia adalah immediate action. Kekurangan dia adalah dia tak boleh nak reset, berbanding dengan overload protection ni lah. Okay, sebab tu untuk high current biasanya orang letak fuse. Fuse pula banyak jenis, HRC fuse. Dia ada different fuse lah, different types of fuse. Okay, boleh? Boleh faham tak? Boleh. Okay, kalau bila saya bagi contoh, saya akan letak nilai lah. Okay, ni this is the general macam mana kita nak baca graph. Kalau dia beri graph macam ni, okay, you tahu macam mana nak baca. Okay, so next is slide forms of assembly of switchgear and control gear. Okay, so dalam board kita ni, switchboard kita ni, dia banyak jenis. Okay, form 1, form 2, form 2 pula ada form 2A, form 2B, form 3A, 3B, 4A, 4B. Okay, so apa beza form ni? Kat mana kita nak tengok? Kat mana apa ayat ni? Kat mana biasanya diletakkan form type ni? Okay, so bila kita nak design, kita akan letak di dalam bill of quantity. Okay, kita nak contractor install board yang jenis apa. Okay, let's say form 2A, form 1 dia tak ada segregation lah, dia tak ada division. Okay, nampak dia open terus, buka board terus nampak. Okay, so this is yang kotak ni adalah circuit breaker or fuses. Alright, so next ini adalah terminal or external conductor. Okay, this one is the enclosure. Luar ni adalah enclosure lah. Okay, so board kita terus buka board terus nampak direct straightforward conductor dengan circuit breaker. That is a form 1 type. Jenis yang form 1. Okay, so yang dot ni adalah internal separation. Okay, mungkin kita akan adalah segregation in between cable to circuit breaker. Okay, yang atas ini adalah line yang tebal ni adalah bus bar. Okay, daripada bus bar keluar ke circuit breaker, keluar ke conductor untuk ke load luar. Okay, so form 2A ada segregation. Okay, dia ada macam dibuat division, dia letak separation in between circuit breaker and cable. So form 2B ni dia letak protection terus kat luar ni. Okay, dia separate
circuit breaker, keluar daripada sini nak ke load baru. Maknanya kita buka board tu kita dah nampak ada segregation dah in between. Alright. So form 3A lagi detail. Form 4 lagi detail. Okay. So biasanya digunakan di JKR adalah form 2B. Okay, biasa JKR memang stated form 2B type. Alright, so form 2B type kita tahulah macam mana. Kalau manufacturer pun dia tahu. Sebut je form 2B dia dah tahulah buat tu macam mana. Alright, so this is the switching and control circuit assembly form of nampak ni dia bagi tahu dah. Form A, section dia apa benda, comment dia apa. Okay, so boleh baca kat sini nanti so boleh tengok. Alright, so next is the selection of devices for protection against overload and rated current of the protective device. It must be chosen according to the relationship given in the equation. Sebelum ni awak dah tahu what is IN, what is IV and IZ. Okay, so patutnya dah tahulah. Alright, so IV is the circuit design current. IZ is the continuous service current carrying capacity under the declared installation condition. IN is the rated current or current setting of the overload or overcurrent protection devices. I2 is the current that will cause the protective devices to disconnect on overload. Ini kena kenal. Ni masa awak buat untuk chapter 3 hari tu dah tahu kan IN, IB. Okay, that one is you should know lah. So fuses and circuit breakers. Okay, so we have several types of okay, there are different types and sizes of fuses. Okay, kita ada guna BS standard. BS ni adalah BS standard lah, 336 and so on. Okay, ini daripada regulation. Right, so fuses pun ada different fuses, rewirable or semi-enclosed fuse, cartridge fuse and fuse link, high rupturing capacity HRC fuse. Ini biasa guna dalam high voltage installation lah, HRC fuse. Okay, so this is the type of fuses. Yang ni boleh baca sendiri cartridge fuse. Ni cartridge fuse ni yang biasa kita jumpa lah dalam soket kita. These fuses are found generally in modern plug tops used in 13 amp socket outlet. Okay, sini plug kepala plug tu guna cartridge fuse lah. Dalam dia ada satu elemen, thermal element. Okay, bila berlaku dia detect heat, bila berlaku overcurrent, heat dia akan naik. Okay, bila heat dia naik, so elemen ni akan cair lah. Alright, so we have a HR3 fuse and circuit breaker. Okay. So this is the rating for business standard of British standard of the fuse rating. Okay, so fuse and circuit breaker operation. So yang ni boleh baca Yang ni lebih kurang sebab you ada term ni diberikan contoh. So berapa dia punya ni? Okay. So this is also you can read this one. Tak apa, just theory. So miniature circuit breaker, 3 important parameter to consider when selecting a MCB. Okay. So the rated current, so bila kita nak pilih breaker kita ni, kita kena tahu rated current kita. Bila kita nak tahu rated current, kita kena tahu load kita apalah. Semua kita dah buat kan load calculation. So from the load calculation, then kita tahu what is our rated current. Okay. Type, what type of circuit breaker yang kita nak guna. So the rated short circuit breaking capacity. Yang ini breaking capacity ni biasa diletakkan di dalam regulation lah. Okay, saya terlupa dah page mana. Saya lupa nak stated kat sini page mana. Tapi memang di dalam regulation ada stated breaking capacity untuk miniature circuit breaker berapa KA. Okay, untuk MCCB berapa KA. Alright, that is all stated in the regulation. Okay, the rated current is easily identified as the nearest available rating in the amperes. Yang ni saya dah ajar kan, itu macam mana nak buat. Okay, so this one is the TT RCD. Okay, yang ni boleh baca, nanti kita akan cover lagi TT system ni di dalam chapter earthing. Okay, so also to RCD.
Okay, so dia banyak jenis. Bila protection by LCD protection ni, dia ada jenis 32 mA. Ada juga 100 mA, 300 mA and 500 mA. Okay, untuk 30 mA sensitivity, this is what we call sensitivity dia. Circuit outlet rated at no more than 20 amp and for unsupervised general use. Okay, kalau macam plug kat rumah kita tu, kena pakai jenis 30 mA sensitivity lah. Okay, and so on. Dia dah ada beritahu kat sini Right, so ada soalan setakat ni? Any question? Any question? Topik ni dia memang banyak teori lah. Ada soalan tak? No, okay. Ya. Sekejap saya tengok partisipan hari ni. Nafal, siapa nama student international tu? Foreigner tu? Abdul Rahman. Tak ada dia dalam ni. Dia tak ada. He's not here today. Tak ada Sekejap balik nanti. Kod dia dah withdraw. It's okay. Saya rasa macam nanti quiz saya check balik. It's okay. So if you don't have any further questions, boleh letak ID dan nama dekat tepi ni, dekat chat box ni sebagai attendance. Okay, untuk assignment nanti saya bagi assignment. Nanti pilih pilih groupmate 3 orang. So akan ada satu group 2 orang. Okay, nanti saya akan suruh awak letak nama. That one tak apa, nanti kita tengok balik. Nanti once saya dah upload the assignment, nanti saya akan minta nama groupmate masing-masing. Alright, untuk minggu depan mungkin insyaAllah kita akan ada quiz yang kedua. Kelas hari, today is Rabu, right? Kelas hari Isnin. Okay? Dah, semua masuk dah, attendance. Cepat, saya nak off dah ni. So, saya ada discussion dengan student IED. Sikit lagi, 11.30. Tengok. Pendek sikit kelas kita hari ni. Okay, tak ada semua dah masukkan nama. Okay, so kalau tak ada soalan, so we'll meet again on Monday. Alright, so thank you very much. You may leave. Thank you, madam. Welcome. Thank you, doctor. Thank you, madam. Welcome. Madam.